Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa en la que vamos a compartir una serie de propuestas pedagógicas y didácticas para la enseñanza del español como lengua extranjera. En este sentido, los invitamos a escuchar a los siguientes expositores: Raquel Barrios, Eliana Soares, Sonia María Pedroso, Larisa Rocha, Alina Ruda, Thais Barreto, Douglas Correa y por último, Gabriel Oliveira. Hola a todos. Espero que todos ustedes que estén participando de este evento estén bien, tranquilos, saludables. Antes de empezar a hablar sobre mi tema, voy a presentarme. Entonces, me llamo Raquel Barrios. Soy licenciada en Letras de Español, hice especialización en enseñanza de lenguas extranjeras, realicé un máster en estudios del lenguaje y actualmente realizo doctorado en este mismo programa de posgrado en estudios del lenguaje. Soy profesora de español de 2 instituciones públicas de enseñanza superior. Y mi propuesta para este evento es hablar un poquito sobre el uso de las herramientas digitales, principalmente en este contexto de formación de profesores, en este periodo de la pandemia y de la enseñanza de forma remota. Entonces, voy a compartir aquí con ustedes esta breve presentación que he elaborado para que podamos hablar un poquito sobre algunas cuestiones. Mi propuesta se llama Las herramientas digitales en cursos de formación de profesores de español, relato de experiencia y propuestas didácticas. Mi objetivo es relatar experiencias con el uso de algunas herramientas digitales en la enseñanza superior y exponer propuestas didácticas con tales recursos. Entonces, voy a hablarles rápidamente sobre mi experiencia en este contexto. Como ya les comenté, actualmente imparto clases en 2 instituciones de enseñanza superior, 2 instituciones públicas del estado de Paraná, que es donde vivo, acá en Brasil. Las instituciones se llaman UEL y Unespar, y en estas 2 universidades imparto clases para el curso de Letras de Español. Actualmente, a causa de la pandemia, las clases están siendo realizadas de forma remota, entonces no estamos dando clases presenciales y ahí realizamos actividades síncronas y asíncronas en las 2 universidades. Para las actividades síncronas, los encuentros síncronos, yo utilizo el Google Meet para realizar las videollamadas con los alumnos, y para los encuentros asíncronos, generalmente suelo utilizar el Moodle o el Google Classroom para publicar las actividades, disponibilizar los materiales, ¿no?, a los alumnos. Entonces, utilizo estas 2 plataformas principalmente. En estas 2 universidades, tengo diferentes asignaturas como lengua española para secretariado ejecutivo, pasantía supervisionada, enseñanza de español como lengua extranjera a niños, oralidad, lectura y escritura, metodología. Entonces, son ahí diferentes asignaturas y en todas ellas intento utilizar de alguna forma las herramientas digitales. Entonces, ya les comenté que utilizo, por ejemplo, el Google Meet para realizar las videollamadas y Moodle o Classroom para publicar las actividades y los materiales para los encuentros asíncronos. Además de estas 3 plataformas que ya les comenté, también estoy utilizando estas otras herramientas que les traigo aquí, como Kahoot, Wordwall, Quizlet y Canva. Estas 3 primeras herramientas las utilizo principalmente para producir actividades más lúdicas, como cuestionarios interactivos, juegos, ¿no? Entonces, actividades un poco más lúdicas que pueden ser utilizadas para repasar o profundizar un poco más los contenidos que son trabajados durante las clases. Para esta presentación, voy a darles una sugerencia de uso de la plataforma Canva
como tenemos poco tiempo, ¿no? Entre 6 y 8 minutos, tuve que escoger solamente una de las plataformas y una sola actividad para comentarles aquí, pero en el artículo que voy a escribir para el evento, voy a darles algunas sugerencias más y compartir un poco más, discutir un poco más sobre este asunto de las herramientas digitales. Entonces, Canva es una plataforma de diseño gráfico en el cual se pueden crear diferentes materiales, como por ejemplo folletos publicitarios, invitaciones, publicaciones de redes sociales, menús, agendas culturales y diversos otros tipos de materiales. Es una plataforma muy interesante, llena de recursos y no es algo nuevo, ¿no? Esta plataforma ya existe hace un tiempo. Y con ella podemos crear diversos tipos de actividades con nuestros alumnos. Mi propuesta es la creación de un menú. Entonces, yo ya realicé esta propuesta con mis alumnos del primer año del curso de Letras de Español en una asignatura de Lengua Española 1. Entonces, yo les pedí, en realidad, yo ya estaba trabajando con ellos algunas actividades para introducir la temática y abarcar algunos contenidos relacionados con la alimentación. Entonces, realizamos diferentes actividades para trabajar los nombres de los alimentos en español, las cantidades, discutimos sobre alimentación saludable y no saludable, sobre las recetas, utensilios domésticos, platos típicos, ¿no? Entonces, hicimos actividades como lecturas, visualización de grabaciones, cuestionarios, algo de producción oral para desarrollar estos contenidos e introducir y trabajar la temática de la alimentación. Tras trabajar esos contenidos, yo les pedí que investigasen algunos ejemplos de menú, por ejemplo, menús de restaurantes y de cafés hispánicos. Ellos tendrían que buscar estos menús en Internet y ahí empezamos a analizar las características de este género textual. Entonces, ¿qué es un menú? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las diferencias que podemos encontrar en un menú de restaurante y en un menú de café, por ejemplo? ¿Cuáles son los platos típicos que están presentes en estos menús que ellos investigaron? Y ahí hicimos ese trabajo con el género textual. Enseguida, yo les pedí que creasen sus propios menús. Antes de pedirles la creación, verifiqué si tendrían dudas con relación al uso de la plataforma. Como yo les comenté, Canva no es una plataforma nueva, ¿no? Ella ya existe hace un tiempo, pero muchos alumnos nunca la utilizaron y tampoco sabían que esta plataforma existía, ¿no? Entonces, yo les grabé un tutorial explicándoles cómo podrían acceder a la plataforma, cómo podrían usarla, dónde podrían encontrar los ejemplos, los modelos de menú, qué podrían hacer para crear, ¿no?, sus propias producciones. Entonces, les grabé este tutorial enseñándoles las cosas que podrían hacer para usar la plataforma. Y enseguida les pedí la producción del menú. Entonces, ellos tendrían que crear un menú indicando por lo menos 6 comidas o bebidas. Y ahí tendrían que ser platos principales, entradas, platos principales y postres. 2 comidas para cada uno de los aspectos. Entonces, 2 para platos principales, 2 para entradas y 2 para postres. Ellos hicieron las producciones, se quedaron muy bonitas, me gustó muchísimo. Y ahí después les pedí que escogiesen uno de los platos, ¿no?, que habían mencionado ahí en el menú que habían producido y grabasen la receta de este plato. Grabasen un vídeo comentando los ingredientes de este plato, los utensilios domésticos que iban a utilizar para realizar la receta, las cantidades de los ingredientes y el modo de preparo. Y ahí logramos poner en práctica todo lo que estudiamos sobre la alimentación. Y a partir de la producción de este menú, ellos grabaron una de las recetas que
que habían mencionado en el menú que habían producido. Bien, esta es la parte de Canva donde pueden ser encontrados algunos ejemplos de menú. Entonces ya hay algunos modelos listos, ¿no? Que pueden ser adaptados, cambiados, ¿no? Y ahí ellos podrían escoger algún modelo ya listo y cambiarlo, poniendo sus platos, sus imágenes, ¿no? Y etcétera. O también podrían escoger un modelo en blanco y empezar a hacer todo, ¿no? Hacer toda la producción. Este es un menú que yo misma he creado como modelo, como ejemplo, para que ellos pudiesen verificar. Entonces, el restaurante se llama De los Barrios. Barrios es mi apellido, por esto escogí este nombre. Pensé en la idea de un restaurante especializado en comidas hispánicas, porque los alumnos también tendrían que buscar platos típicos hispánicos para poner en sus producciones. Entonces, aquí yo les puse 2 ejemplos de entradas, de platos principales y de postres, como gazpacho, tortilla, lomo saltado, burrito mexicano, churros y alfajor. Y ahí también escogí 2 imágenes para componer este menú. Los alumnos tendrían que hacer toda esta producción. Entonces, ellos tendrían que escoger el nombre del restaurante, caracterizar este restaurante, ¿no? Si es algo específico de México, de España, ¿no? Si es algo mezclado, entonces ellos tendrían que poner en el menú una breve descripción del restaurante, indicar los platos escogidos de acuerdo con las comidas, si era entrada, si era un plato principal, un postre, e indicar los principales ingredientes de estos platos. También escoger las imágenes y pensar en esta parte más estética de la producción. Entonces, ellos tendrían que hacer todo este trabajo, ¿no? Y ahí al final, después de la entrega y de la corrección, ellos escogieron una de estas recetas y grabaron un video ejemplificándola y comentando sobre los ingredientes, los utensilios usados, el modo de preparo, ¿no? Entonces fue algo muy productivo y que me gustó muchísimo y los resultados fueron buenísimos. Aquí yo tengo otra propuesta de actividad que es la creación de una agenda cultural también en la plataforma Canva, pero como el tiempo es corto, no voy a lograr comentarla aquí ahora, entonces voy a dejarles como sugerencia en el artículo que voy a escribir para el evento. Bien, entonces si deseas saber más sobre el artículo, sobre este tema, ¿no? En el artículo completo voy a describir con más detalles estas propuestas didácticas y también vamos a reflexionar un poquito más sobre este tema. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Olá, meu nome é Eliana Soares e, em conjunto com a professora doutora Valdirene Zurzo Veloso, vou apresentar o trabalho Educação 4.0, a aprendizagem personalizada por meio do Google Forms. Como somos docentes de língua espanhola, ambas as considerações se darão sobre essa área. Esse trabalho tem foco na formação de professores de língua espanhola e surge para atender às demandas de uma sociedade impactada pela revolução digital. Essa revolução tecnológica, inserida na sociedade contemporânea, passa a ser refletida na Educação 4.0. E nós vamos falar sobre tecnologia e educação, aprendizagem ativa, personalização da aprendizagem. Citando Marshall Goldsmith, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até lá. Modelos e fórmulas bem-sucedidas no passado não são necessariamente terão o mesmo êxito no futuro. É preciso se reciclar, se reinventar, inovar o tempo todo. Seguindo essa citação, traduzindo-a para o nosso contexto, compreendemos então que o professor precisa inovar. Não é possível mais ficar nos modelos tradicionais. Nós lidamos com crianças e com uma sociedade criada dentro de uma nova perspectiva de conhecimento. Investigar, conectar, recortar, sintetizar e publicar são necessários para aprender a se comunicar. Não é mais possível aprendermos somente para aquele modelo industrial inserido antigamente. Essa nova revolução tecnológica, então, lança um novo olhar sobre o processo de aprender
e modifica o status do professor de curador para orientador e tutor. É diante desse cenário inovador que justificamos a necessidade da formação docente para a inserção da tecnologia. Informação e conhecimento devem andar juntos dentro da educação 4.0. Partindo de estudos apresentados sobre esse modelo de aprendizagem, Paulo Freire também corrobora, dizendo: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Essa forma colocada por Paulo Freire nos leva a crer que existe uma personalização que deve estar inserida dentro desse estudo também e desse ensino da educação 4.0. Os conhecimentos são diversos, as formas são diferentes, os meios também. William Glasser, então, corrobora com essa fala, citada por Paulo Freire. Como aprendemos, pirâmide apresentada por William Glasser, há um percurso notável que, entre ler, escutar, ver e ouvir, e uma diferença significativa entre explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar. Aprendemos mais quando somos propostos, quando somos desafiados a compreender, a usar o conhecimento. Partindo então desses estudos de Glasser e das propostas de Pointedura sobre o modelo SAMR de 2006 de integração à tecnologia, concordamos com as metodologias ativas aplicadas à educação e propomos então uma educação sem distância, ainda mais pertinente nesses momentos e relevante nesses momentos de pandemia. Essas estratégias baseadas no ensino híbrido de Horn e Stalker integram tecnologia e conhecimento. Mas como então fazer isso de forma personalizada? Sobre a proposta de elaboração dessa trilha de aprendizagem, consideramos então as estratégias do ensino híbrido, aonde nós temos a informação por meio da tecnologia. Partimos para uma reflexão dessa informação e para o compartilhamento de conhecimentos de forma colaborativa. Essa tecnologia imersiva aliada à estratégia de uso prático do conhecimento gera o compartilhamento desse conhecimento e a empatia. Sobre a proposta, então, de instrução, tecnologia e colaboração, criamos uma trilha de aprendizagem personalizada, onde a conexão, compreendemos que a aprendizagem conectada é baseada em investigação, centrada em projetos e apoiada no uso extenso em ambiente digital. Partilhando, então, desse objetivo, consideramos para nossa trilha de aprendizagem os pontos como reflexão sobre a aprendizagem, compreender o papel da aprendizagem em contexto de aplicação, adaptação de situações-problema, para levar à promoção da autonomia do estudante. O objetivo desse trabalho, então, e dessa trilha de aprendizagem elaborada no Google Forms é criar uma trilha personalizada, podendo este servir como mais um elemento para identificar formas de aprendizagem por meio de análise de dados gerados pelo Google Forms. Por meio desses dados é possível o professor personalizar a sua metodologia e auxiliar o seu aluno a obter um melhor resultado dentro da ampliação do seu conhecimento, de modo que o professor pode direcionar seu olhar e rever a sua prática pedagógica para possibilitar uma formação mais autônoma e, nesse caso em especial, mais personalizada para atender às necessidades dos seus alunos. Para finalizar, então, apoiar a educação midiática ajuda a desenvolver mentes confiantes, curiosas, criativas e críticas. A Irene Picton, National Literacy Trust, traz para a gente então esse pensamento onde nós corroboramos com a ideia de que a tecnologia aliada à educação, ao conhecimento, é o futuro e nos levará para uma melhor perspectiva de conhecimento e de ampliação de competências, que é o nosso foco. Obrigada então pela atenção de todos. Olá, meu nome é Sônia Maria Pedroso. Sou aluna do 2º ano do curso de Espanhol
aqui na Universidade Estadual de Londrina. Vou apresentar um trabalho sobre a orientação da professora doutora Cláudia Cristina Ferreira, também do Departamento de LEM, Letras Estrangeira Moderna. Essa comunicação é a literatura na sala de aula de espanhol, sobre o viés da narrativa visual. A narrativa visual em sala de aula. Trazemos, então, 2 objetivos. Primeiro, promover a leitura ou a literatura na sala de aula. Segundo, motivar a expressão oral na sala de aula de espanhol. E por que ensinar literatura na sala de aula? Por que trabalhar com textos narrativos em sala de aula? Muito bem. Esses textos narrativos, eles contemplam aspectos linguísticos, culturais e literários, além de proporcionar reflexões e humanizar. Os textos de narrativa literária, existem várias terminologias para eles. Livro-álbum, livro mudo, livro de figuras, livro de imagem, livro não verbal, enfim, são vários. Porém, escolhemos narrativa visual, de acordo com Rodrigues em 2012 e Ferreira em 2019. A narrativa visual, ela é uma literatura que é de fato imagética. A literatura de narrativa visual diz que, ou seja, podemos dizer que todo texto, literário ou não, sendo de narrativa visual, ela deverá ser decodificada através da sua imagem, ou seja, ela é imagética. Se, por vez, apresentar um texto, esse texto deverá ser decodificado pela sua imagem. A sua imagem é que diz o texto. E essa leitura da imagem, essa leitura da narrativa visual, vai depender também do repertório do leitor. O repertório que o leitor traz consigo. O que transforma também o leitor um leitor coautor, porque ele vai determinar a história do texto, da narrativa visual, do texto de imagem. Muitos acreditam que esse tipo de literatura por imagem é somente para o público infantil, mas não é. Ele contempla todas as idades, inclusive o público adulto, por ser textos que propõem imaginação, criatividade, fantasia e reflexões. A maioria dos textos, a maioria das obras de narrativa visual, elas trazem reflexões polêmicas acerca da morte, problemas sociais, da fome, problemas ambientais, e propõe então esse tipo de reflexão. Podemos citar Seca, de André Neves, Cena de Rua, Angela Lago, O Jornal, de Patrícia Albarque. São inúmeros os títulos que trabalham essas reflexões, o que possibilita também uma ferramenta ampla em sala de aula acerca das questões pedagógicas. Em sala de aula, ela vai nos proporcionar atividades lexicais, atividades literárias, culturais,
além, né, das reflexões e da humanização do leitor. A Fenilige, em 1982, na sua premiação, propôs e colocou e chamou o livro de narrativa visual por livro-imagem. E na ocasião também, o seu primeiro ganhador foi Juarez Machado, com o livro Ida e Volta, que a própria história já se inicia na capa. E é todo de imagem, uma narrativa visual, que a leitura depende de quem o lê, que a história depende do repertório que cada um traz, assim como todos os livros de narrativas visuais. O último livro nessa categoria foi em 2019, Romeu e Julieta, pela autora Mercê Lopes. Mercê Lopes traz uma maneira diferente, pela imagem, ela reconta essa história mundialmente conhecida, a história de amor, de morte, entre duas famílias, né? Uma guerra incessante entre duas famílias. Então, recontada pelo viés da narrativa visual. Podemos dizer, então, concluir que a narrativa, que a literatura de narrativa visual traz grandes contribuições, desde a formação do leitor, desde fomentar a leitura, até as atividades, as contribuições em sala de aula. Por isso, então, nós, enquanto professores, enquanto pesquisadores, motivamos a utilização do livro-imagem, do livro de narrativa visual. Nesse momento, quero agradecer ao espaço, a oportunidade. Agradeço à professora Cláudia pela orientação. Fico à disposição para comentários, perguntas, e o meu e-mail é sonia.maria.pedroso@uel.br. Obrigada. Olá, meu nome é Larissa, eu sou estudante do 3º ano de Letras Espanhol da Universidade Estadual de Londrina. Sou orientada pela professora e doutora Cláudia Cristina Ferreira, também da Universidade Estadual de Londrina. E hoje, nesse espaço, eu venho falar sobre a narrativa visual, o saber e sabor nas aulas de espanhol, com o objetivo de dialogar sobre o uso da narrativa visual nas aulas de língua espanhola. Então, para iniciar, eu queria falar a importância da literatura para as aulas de língua, a importância de ensinar a literatura nas aulas de língua espanhola. A literatura, além dela ser uma amostra real da língua, onde o aluno pode conhecer vocabulários, pode analisar questões gramaticais, ela também forma seres críticos, seres pensantes. O aluno, através da leitura de uma literatura, ele pode expressar os seus conhecimentos além daquela literatura, as suas visões de mundo. Ele passa a ser um coautor daquela história, utilizando a sua imaginação e os seus conhecimentos. E assim é a proposta da narrativa visual em sala de aula. Mas o que seria uma narrativa visual? A narrativa visual ela já passou por diversas denominações, como livro mudo, livro-imagem, álbum de figuras, dentre outros. Assim também no Prêmio Fenilige, da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil. A Fundação todo ano faz uma premiação dos melhores livros infanto-juvenis e uma de suas categorias, um de seus prêmios, é o melhor livro-imagem.
Então, contempla, assim, a narrativa visual, só que utilizando desse termo, livro-imagem. E por que aqui eu trago como narrativa visual? Porque, segundo Ferreira, 2019, e Rodrigues, 2012, o termo narrativa visual, ele contempla mais a proposta que o livro imagem, assim dizendo, que um livro sem um texto verbal, mas com uma leitura através de imagem, com um texto através de imagens, contempla melhor essa proposta dele. A narrativa visual, ela não é um livro mudo. Ela não tem um texto verbal, mas ela contempla a leitura através das imagens, onde o texto ele se dá através das imagens. Algumas narrativas visuais elas podem conter textos, mas ele vai estar inserido, pode conter palavras também, mas ela vai estar inserida na imagem, então ela não vai ser o foco principal, e onde a imagem vai ser o principal objetivo da leitura do livro. E como eu posso utilizar a narrativa visual dentro de sala de aula? Assim, uma proposta que eu trago seria do livro Seca, de André Neves. O livro Seca, ele trata sobre a questão do Nordeste, sobre as dificuldades que o povo nordestino enfrenta, mas como eles ressignificam essas dificuldades, como as crianças, como as famílias enfrentam essas dificuldades. É um livro para refletir muito sobre cultura, assim também refletir sobre problemas sociais. Então, uma das propostas seria fazer com que os alunos reflitam sobre os problemas da sociedade, sobre as dificuldades, sendo tanto do Brasil como também de outros países, ou trazendo assim para mais perto deles, no bairro deles, na cidade deles. Quais são esses problemas enfrentados na sociedade e como a gente pode buscar melhorias, como a gente pode buscar soluções, talvez, para esses problemas, se não soluções, melhorias, né? Então, uma das propostas, através do livro das narrativas visuais, seria, assim, fazer com que os alunos entendam as dificuldades, busquem as dificuldades sociais e, através de uma discussão, através de uma análise, nós possamos utilizar na sala de aula como buscar melhorias, como buscar soluções para esses problemas. Ou até mesmo trabalhar sobre cultura, já que dentro desse livro Seca, por exemplo, retrata uma cultura do Nordeste, e assim fazer com que os alunos busquem culturas de outros países, de países que falam espanhol. O Nordeste, ele é de uma cultura muito rica, diferente de todas as outras culturas do Brasil, com comidas diferentes, com festas diferentes. O carnaval deles é um carnaval muito, muito cheio de história, de muita cultura, de muita valorização dessa festa para eles. Então, assim, o que outras culturas a gente tem em outros países que falam espanhol? Essa seria uma outra proposta para utilizar a narrativa visual em sala de aula. Então, assim eu concluo que a literatura, além dela ser um objeto de conhecimento, de ensino, ela também é um meio de fazer com que o aluno utilize a imaginação, utilize toda a sua percepção através daquele livro. É um espaço que também pode fazer com que o aluno tenha empatia, possa conhecer a cultura do outro, fazer com que o aluno reflita sobre como o outro vive. Então, a narrativa visual e a literatura, ela tem esses objetivos e é isso. Muito obrigada pelo espaço. Eu fico à disposição para perguntas, para dúvidas sobre a narrativa visual. Meu e-mail é larissacrisrocha18
gmail.com. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, para qualquer pergunta sobre a narrativa visual. Muito obrigada pelo espaço. Olá, bom dia. O nosso trabalho se intitula O Texto Dramático Infantil, uma experiência de leitura performática no estágio docência. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido, ele foi realizado no âmbito da graduação da Universidade de Letras, da Universidade Federal de Campina Grande, e nós consideramos bastante relevante essa vivência, né, de leitura do texto e teatro para crianças, e em vista disso, nós realizamos a nossa experiência prática do estágio docência nas aulas de literatura infanto-juvenil no curso de graduação, né, para professores em formação. Então, como nos afirma a professora Ivanda Maria Martins Silva, no ano 2006, a leitura e a literatura ela sofrem um processo de escolarização. E diante desse meio, né, ocorre também um artificialismo, onde revela-se de modo recorrente por meio de atividades, exercícios escolares. Então, nossa proposta ela visa justamente trazer a leitura do texto de teatro para que os discentes eles possam, por meio de uma leitura performatizada, uma leitura compartilhada, uma leitura em voz alta, para que eles possam ter um outro meio, um outro viés para se ler literatura em sala de aula. Então, nosso objetivo é justamente dar a importância da leitura do texto de teatro a partir da leitura do texto de teatro Cuentos de Vereda, escrito pela argentina Esther Trosso, né, um texto que ele vem em atos, então a gente pode trabalhar cada ato individualmente, como pode trabalhar ele completo. No estágio docência, nós trabalhamos apenas com um ato, então a gente fez essa leitura com os professores em formação, com o intuito justamente para que eles possam ter um conhecimento a mais, para que eles possam levar para a sala de aula deles. Então, metodologicamente, inicialmente nós apresentamos a teoria, né, que estamos trabalhando, que é justamente o método performático, a partir dos estudos da professora Eliana Kefalais, de Paul Zumthor, né, 2007. E aí, a professora Eliana Kefalais, ela vem nos dizer que a leitura oralizada, a leitura compartilhada, a leitura em voz alta, ela vai contribuir muito para que o discente ele possa compreender a obra, para que ele possa dar a sua interpretação a partir de nuances interpretativos, a partir de nuances vocais que ele dá na leitura. Então, eu faço a leitura de um fragmento de um texto, de uma obra de teatro, eu não vou seguir as rubricas que o texto nos diz, né, que a autora coloca lá, mas assim eu posso dar a minha entonação, a minha intenção, para que eu possa chegar à compreensão daquela fala, e não aquilo que já está estabelecido no texto de teatro. Então, a gente enfatiza também durante esse processo a importância do professor, né, enquanto mediador durante esse processo de interação. Então, durante as nossas aulas do estágio docência, nós buscamos muito enfatizar essa questão do professor enquanto mediador, né? Aquele professor que lê, aquele professor que pesquisa, aquele professor também que está envolvido no processo de leitura, no processo de interpretação junto com o aluno. Não é uma interpretação a partir do que o professor diz, mas é uma interpretação a partir do que o aluno vem nos dizer, a partir do seu conhecimento de mundo, a partir da sua expectativa, seu horizonte de expectativa, e justamente também a partir da leitura, daquilo que ele aprende por meio da leitura compartilhada, performatizada.
Como já falei, a nossa fundamentação teórica, né, ela vem justamente em cima dessa recepção performática da leitura, e que Posunto ele vem dizer que um novo modelo de circulação da literatura ela ocorre nesse processo, mas não só a figura do autor, porque o leitor ele é responsável por essa intensificação de sistemas literários, né, por essas novas interpretações literárias. O contato saboroso dos textos que amo, ele vibra em mim, né, diz Posunto. Então, quando eu sinto o texto dentro de mim, eu vou ter novas interpretações. Nesse sentido, Quefalás diz que dar voz ao texto é antes um jogo, uma oportunidade do leitor realizar descobertas imprevistas no ato de ler. Então, é justamente nessa descoberta que nós buscamos trazer uma nova expectativa, uma nova possibilidade de leitura para os nossos professores em formação e, assim, poder abrir um leque de possibilidades para se levar para a sala de aula. Olá, eu sou Thaís Cunha, sou brasileira e estudante de maestria em Letras Estrangeiras Modernas, em la Universidade Estadual de Londrina, UEL. Trabalho como professora de espanhol em um projeto social, A Casa do Bom Menino de Arapongas. Em esta apresentação, trataré de la investigación que mi tutora y yo estamos desarrollando en la maestría. El principal objetivo del trabajo es discutir acerca de la adaptación de un material didáctico para promover la motivación en las clases de español como lengua extranjera. En mis clases, percibo que con el pasar de los años, los alumnos parecen perder un poco la motivación para los estudios. Y basándome en las investigaciones y en conceptos de teóricos que estudian la motivación, hay algunas estrategias responsables para promover la motivación en las clases. De ese modo, decidimos buscar los datos levantados por esos teóricos y analizarlos a fin de adaptar un material que tenga como objetivo usar estas estrategias y promover la motivación de los estudiantes. La investigación aquí presentada ocurrió después de observar en la práctica y basándonos en pesquisas bibliográficas que la adaptación del material didáctico puede interferir en la motivación de los alumnos y promover mucho más aprendizaje en las clases de español como lengua extranjera. Esta adaptación ocurre para hacer con que los materiales estén cada vez más adecuados para la necesidad de los estudiantes, su nivel de aprendizaje, el objetivo de la enseñanza de la lengua y también el papel del material para promover la motivación en las clases. Después de hacer esta pesquisa bibliográfica y analizar los resultados, partimos para la adaptación. Todavía hicimos la adaptación de una actividad y no de un material completo, pero con el análisis de esas actividades logramos percibir la importancia que tuvo y la distinción que el aprendizaje de los alumnos tuvo. Entonces, con la actividad adaptada para su nivel, el objetivo de enseñanza de la lengua y también sus necesidades, fue posible percibir que los alumnos produjeron mejor y tuvieron mejor aprovechamiento en comparación con la actividad original. Tal actividad fue tomada de un libro didáctico para la educación formal y, según los elementos teóricos propuestos en la literatura elegida, fue adaptada a nuestros estudiantes también. Fue posible percibir que con la actividad adaptada, los estudiantes tuvieron un mejor aprovechamiento, mostrándose más motivados a hacer las actividades y a estudiar el español. Los estudiantes pudieron identificarse con la propuesta que fue totalmente adaptada a su nivel, su objetivo de aprendizaje y sus necesidades. En la actividad original, el objetivo era trabajar los países hispánicos por medio de la película Diario de Motocicleta. Después de ver la película, los estudiantes deberían contestar algunas preguntas acerca de la película. En la adaptación, antes de ver la película,
Los estudiantes aprendieron los nombres de los países hispánicos y su localización en el mapa. También conocieron algunos datos acerca de la cantidad de hablantes del español en el mundo. Después de eso, también contamos un poco de la historia de un personaje muy conocido en el mundo hispánico, que es Che Guevara. Y entonces les presentamos la película Diario de Motocicleta, que trae Che Guevara como el principal personaje de la película y que retrata parte de su vida y presenta su viaje en América. Después de ver la película, los alumnos contestaron algunas preguntas acerca de la historia de Che Guevara y comentaron acerca del conocimiento que tenían antes de ver la película y después de verla. Toda la actividad fue hecha en lengua española y de manera remota, ya que las clases presenciales están suspensas en Brasil a causa de la pandemia de la COVID-19. Para finalizar, evidenciamos un concepto de Thompson y Masuhara 2005, en lo cual tratan la adaptación como una forma de convertir el material existente más apropiado a los estudiantes y profesores en un determinado contexto. Este concepto fue uno de los motivadores y también conductores para que hiciéramos esta investigación con foco en la adaptación de material didáctico para la motivación del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de español como lengua extranjera. Muchas gracias, es eso. Olá, me chamo Raio Marciano, estou no segundo ano do curso de Letras de Espanhol na Universidade Estadual de Londrina. E esse trabalho é orientado pela professora doutora Cláudia Cristina Ferreira, do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas. O objetivo dessa comunicação é dialogar a variação linguística no âmbito da língua espanhola sob a perspectiva fonético-fonológica. Logo perguntamos, o que é variação linguística? São modificações que ocorrem em todas as línguas, em função de influências históricas, geográficas e sociais. Quais são os tipos de variação linguística? Existem 4 tipos de variação linguística. O primeiro é a variação diacrônica, relacionada à história. É aquela que a língua, em seu processo de evolução, sofre mudanças com o decorrer do tempo. Com isso, entrando em extinção algumas expressões, outras novas surgem, outras se transformam com o passar do tempo. Vossa mercê, vós-me-cê, você e extremamente informal, cê. O segundo, diatópica, refere-se à geografia. As variações geográficas, naturalmente, falam da diferença da linguagem devido à região. Levando em consideração os 21 países que têm como língua oficial o espanhol, essas mudanças são bem perceptíveis, se compararmos algumas palavras do idioma entre essas regiões. Assim como piá, guri, menino e moleque do português, e banana, plátano, cambor e banano do espanhol, traduzido para o português, banana. Outro exemplo do espanhol é a palavra morango, cuja tradução é fresa, fresón, frutixa. O terceiro, diastrática, refere-se ao social. São as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Caso o indivíduo não estiver inserido no meio de determinado grupo social, não entenderá o que foi dito pelo interlocutor pertencente a esse grupo. Meia-lua de compasso, carrinho, um traço, são utilizadas entre capoeiristas, futebolistas e construtores civis,
respectivamente. O quarto, diafásicas, são associadas ao estilo de linguagem. Refere-se à forma como se expressa em diversos contextos de fala, isto é, maneira cuidadosa e seguindo a linguagem padrão, pois temos que nos adaptar a diferentes contextos sociais. Destaco que abordo a variação linguística no âmbito fonético-fonológico nessa apresentação. E para ilustrar a variação linguística neste recorte, cito o ceceo, ceceo e o cheísmo. Beso, pança, cerveja são exemplos de ceceu com S, enquanto beso, pança, cerveja são pronúncias pertencentes ao ceceo, ao ceceo, como a pronúncia do TH em inglês, encontradas com mais frequência no espanhol peninsular. Já o cheísmo, gachina, lluvia, pachazo, sucho, show, sicha, pronunciado na Argentina de forma mais chiada. Como podemos observar, há uma diferença substancial, né, entre a pronúncia das letras Y e L. Chamamos a atenção para as diferentes pronúncias do Y. Yeso, yeso, cheso. E outro exemplo de variação fonética se refere às diferentes pronúncias do LL. Lluvia, 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 chúvia. É importante que o aluno tenha acesso a essas informações sobre variação linguística. E por que abordar a variação linguística na aula de espanhol? Primeiro, para tornar esse conhecimento acessível aos alunos, com o objetivo de que eles possam escolher a variante com a qual mais se identificam. E o segundo lugar, porque amplia o horizonte cognitivo linguístico e cultural, para que ele possa ampliar o léxico, conhecer diferentes pronúncias e hábitos culturais. E por fim, possa combater preconceitos linguísticos e culturais. Gostaria de agradecer o espaço de fala para compartilhar o conhecimento sobre variação linguística no âmbito do espanhol. E aproveito para deixar o meu contato de e-mail. Caso queiram perguntar, sugerir e comentar a respeito do assunto abordado nesta comunicação. O meu e-mail é rai.douglas.correa@uel.br. Muito obrigado. Muchas gracias. Hola, me llamo Gabriel Amancio de Oliveira. Soy alumno de la carrera de Letras Español de la Universidad Estadual de Londrina, del Departamento de Lenguas Extranjeras Modernas. Este trabajo es orientado por la profesora doctora Claudia Cristina Ferrera. Su título es No hay que dar papaya, la indisociabilidad de lengua y cultura en la enseñanza de español. Primero, empiezo esta comunicación explicándoles qué es lo que significa pilas y no hay que dar papaya. Estas dos expresiones son expresiones colombianas. Pilas sería una persona alerta, una persona que pone cuidado, siempre pone atención y siempre está muy pendiente de algo, una persona muy pila. Mientras que no hay que dar papaya es una expresión donde le comunica a uno para que no se arriesgue, que no se exponga a una situación vulnerable, a una situación de peligro. Oye, pilas, no hay que dar papaya, se te pueden robar en la calle. Ejemplo,
Hoy vamos a hablar sobre la indisociabilidad de lengua y cultura, dos ejes que están muy relacionados y que son súper importantes para la enseñanza de español. Bueno, el objetivo de este trabajo es dialogar sobre la indisociabilidad de aspectos lingüísticos y culturales y los desdoblamientos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entendemos que no basta conocer una lengua o sus estructuras lingüísticas, sino que es importante que seamos capaces de reconocer una cultura en el cotidiano, su forma más sencilla y cercana al contexto real. Es también una forma de evitar posibles choques culturales y posibles malentendidos, además de combatir estereotipos y prejuicios. Vemos entonces en este trabajo la necesidad de trabajar con aspectos culturales para optimizar o desarrollar la competencia comunicativa. Hoy les voy a presentar sobre lo que sería cultura y también sobre una experiencia que tuve en un intercambio que hice en Colombia, estudiando en la Universidad Nacional y conociendo un poco sobre la cultura bogotana. Bueno, la definición de cultura. La cultura con C minúscula sería la referencia a una cultura popular, a una cultura diaria, a una cultura cotidiana. Es una forma de reconocer a una comunidad e identificar sus rasgos culturales. Mientras la cultura con C mayúscula serían manifestaciones artísticas. La cultura, la música, los movimientos artísticos como un cuadro, como una pintura o algo así. Bueno, ahora voy a enseñarles unos cuantos ejemplos de lo que he escuchado mientras estuve en mi intercambio en Colombia. La primera cosa que escuché fue una experiencia súper interesante mientras trabajaba en un hostal. Fui a ayudarle a la señora y ella me pidió que le golpeara la puerta a una clienta. Bueno, me vino a la cabeza, golpear la puerta, pues para nosotros es como pelear así como con los puños. Entonces me vino como, empecé a darle puñetazos en la puerta a ver si el cliente me abría y entonces, bueno, la señora me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo, pues estoy golpeando la puerta. Ella, no, no es así, tienes que tocar a la puerta, no es que vaya a golpear a la puerta ni nada. Yo, bueno, ella empezó a reír y me dijo, no, este brasileño. Pero bueno, fue algo chistoso de mi parte aprender que golpear a la puerta es como tocar a la puerta, no darle puñetazos ni nada. Después de eso hubo una situación en que estábamos en un grupo de amigos y nos íbamos de parche y entonces mis amigos empezaron a hacer a la vaca y preguntaron al otro amigo, bueno, ¿y tienes plata para la vaca o algo así? Y él me dijo, no, y él dijo entonces, bueno, no, parce, es que estoy más pelado que una papa. Y yo empiezo a pensar, ¿qué quiere decir con pelado o más pelado que una papa? Entonces empezaron a explicarme, pelado significa una persona que es muy joven o puede ser que más pelado que una papa como una persona que no tiene plata, que está liso, que no tiene nada de lucas, como se dicen a los pesos en Colombia. En otra situación, estábamos organizando unas cosas en la nevera, en mi casa, y había una persona que vivía con nosotros que también es colombiana, y ella me dijo, oye, tráigame la coca de la cocina. Nosotros por supuesto que teníamos gaseosa, entonces yo entendí que ella quería como una gaseosa de Coca-Cola. Inmediatamente me dijo, no, necesito la coca, el envase donde se pone la comida para meterla en la nevera. Yo, bueno, a mí Coca-Cola es como una gaseosa que uno toma ahí como en la cena o el almuerzo. Bueno, otra situación que pasó conmigo fue cuando estábamos hablando, los amigos en la universidad, entonces ellos me dijeron como, uy, parece que boleta. Y yo, ¿qué es eso? Bueno, que boleta es como una exclamación, como, uy, parece que situación. No necesariamente, y en mi cabeza me vino como que boleta, como las boletas que uno compra a ver un partido o algo así. También fue una situación un tanto chistosa, ¿verdad? Otra situación fue dar ñapa, como que a uno le brinda más de lo que se espera. Cuando estamos en una tienda y compramos un helado, entonces ellos dicen, oye, vamos más rápido que de pronto me dan ñapa, como vamos más rápido que de pronto me dan algo más. Fue algo un tanto chistoso y también un tanto gracioso de aprender también algo nuevo. Otra situación que aquí les presento para terminar son la expresión párame bolas que ya me están sacando la piedra. Cuando me dijeron párame bolas, yo, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que yo le entregue una bola o algo así? ¿Qué es sacar la piedra? Que yo tenga una piedra y que yo le entregue una piedra fue algo totalmente nuevo porque es una situación un tanto
difícil. Para nosotros uno no dice que me está sacando la piedra. Acá decimos que me estás poniendo nervioso, me colocando nervioso. O entonces decimos como, oye, póngame atención, no párame bolas. Entonces son situaciones totalmente distintas y totalmente chéveres, nuevas. Después de compartir mi experiencia con un desconocimiento de cultura, me gustaría concluir esta comunicación subrayando que la unión entre aspectos lingüísticos y culturales son dos partes de una misma moneda, son dos partes totalmente importantes, porque yo no conocía tanto la cultura, yo conocía palabras, pero no la cultura y lo que significaba esas palabras para la cultura, y eso fue algo como totalmente nuevo e interesante. La lengua refleja aspectos culturales también, por eso tenemos diversos ejes que podemos observar lo cultural enlazado con lo lingüístico. Ejemplo, gestualidades, unidades fraseológicas, van reflejando aspectos lingüísticos indisociables de los culturales. Habrá una mayor fluidez si la persona o naturalidad cuando dominamos los aspectos lingüísticos y con un eje cultural que es algo totalmente importante. Espero que haya comprobado la necesidad de esta indisociabilidad, que podamos trabajar de acuerdo con el perfil de los alumnos, que podamos explicarle cómo funciona la lengua y la cultura juntos, enlazados. Muchas gracias a todos, pues si tienen dudas no pueden contactarme a gabrieloliveira@hopawell.com. Como se advierte, en estas disertaciones los ponentes se centran básicamente en la exposición o presentación de propuestas pedagógicas innovadoras para el aula en español. Básicamente, la innovación apunta a la incorporación de toda una serie de herramientas digitales y también enfoques novedosos para la enseñanza de esta lengua. Entre ellas se destaca particularmente la incorporación de herramientas como, por ejemplo, el Google Form, ¿sí?, para poder lograr ciertos procesos personalizados en la enseñanza, y también la productividad que ofrecen algunas propuestas didácticas que plantean cruces o diálogos entre distintos lenguajes, como por ejemplo las narrativas visuales. Sumado a eso, o en esta misma línea, también podríamos agregar la importancia o tal vez la incorporación de propuestas que se centran en la incorporación del texto teatral infantil como una herramienta válida para desarrollar prácticas de oralidad, para fomentar o promover el trabajo colaborativo e incluso también para poder contextualizar las propuestas de enseñanza en situaciones comunicativas particulares. En este punto también sumamos o agregamos los aportes que los ponentes han realizado en relación con las variedades lingüísticas como recursos para poder reconocer la diversidad lingüística, la identidad, los derechos lingüísticos y, por supuesto, también poder pensar una lengua en uso. De esta manera, damos por finalizada esta mesa. Espero que hayan podido disfrutar de estas presentaciones. Muchas gracias a todos los expositores por participar de este espacio y claro está que los esperamos nuevamente en las próximas JIVA. Muchas gracias.